تاجیکان آینه تاریخی ملت تاجیکستان با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری اما روزا با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارات دولت پیشروند تشبسکار و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم فروغ معرفت راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. 17 июл дар шаҳри душанбе президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маҷлиси васеъ кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. 17 июл дар шаҳри душанбе президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маҷлиси васеъи кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. дар кори маҷлис масъалаи вусъатбахшидани фаъолияти ташкилоти ҳизбӣ барои истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баррасӣ гардид. ضمن سخنرانی رئیس حزب محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که سال 2025 برای تاجیکستان و مردم شرفمند آن باز یک سال مهم و از لحاظ سیاسی سال تاریخی به حساب می رود. تاکید گردید که در آغاز سال معرکه مهم سیاسی انتخابات وکیلان به مجلس نمایندگان و مجلس های محلی در سطح بلند تشکیلی و سیاسی برگزار گردید. سطح و صفت برگزاری این چاره‌بینی و شرکت فعالانه مردم در آن بار دیگر تشکل فرهنگ سیاسی و بالاروی احساس وطندوستی شهروندان کشور را روشن نشان داد. رهبر دولت ابراز داشتند که در این چاره‌بینی سیاسی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در برابر دیگر حزب‌های سیاسی فعالانه اشتراک نمود. رئیس حزب ابراز داشتند که حزب ما از روزهای اول تأسیس یابی به مسئله‌های صلح و آرامی، وحدت ملی و جلب کردن اهالی به سازندگی و بنیادکاری توجه اولین درجه ظاهر نمود. در این روند برنامه‌های زیادی علما اساسناک و واقعا عملی شونده به منفعت‌های دولتداری ملی و مردم کشور سازگار تهیه، قبول و موفقانه تطبیق گردید که نتیجه‌های تا امروز به دست آمده در سمت‌های ثبات سیاسی در کشور و رشد اجتماعی و اقتصادی کشور گواهی حقیقتی حال می باشند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که مسئله در ذهن و شعور شهروندان خصوصا جوانان تربیت کردن غایه های صلح و وحدت ملی باید منبع نیز در مرکز توجه حزب و ساختارهای محلی آن قرار داشته باشد. تأکید شد که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همچون نیروی پیشبرنده در رشد اجتماعی و اقتصادی کشور نیز نقش کلیدی داشته. فعالیت آن در تطبیق استراتژی و برنامه‌های دولتی و بلندبرداشتن سطح نیکوحوالی مردم واضح احساس می شود. محترم امامعلی رحمان از مشکلات زمان نو و شدت بی‌سابقه پیدا کردن روندهای نامطلوب سیاسی و نظامی در سیاره، مخالفت و نزاع‌ها، یراقناکشوی با شتاب، جنگ سرد، تغییریابی با سرعت اقلیم و عاقبت‌های ناگوار آن یادآور شده اصرار داشتند که این حالت از هر یک ما برای حل مسائل پیش آمده مسئولیت و مناسبت جدی طلب می‌کند. امروز حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در 7336 ساختار دولتی، کارگاه و کارخانه‌های صنعتی و تشکیلات و مؤسسه‌ها تشکیلات ابتدایی دارد که توسط آنها برنامه‌های سازنده
عملی می‌سازد. در کار مجلس وسیع کمیته اجرایی مرکزی در اساس آیین‌نامه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نظامنامه‌های حزبی در تحریر نو تصدیق گردید. دستگاه کمیته اجرایی مرکزی و ساختارهای آن وظیفه‌دار گردیدند که فعالیت حزبی را با مقررات سندهای مذکور مطابق نمایند. در ادامه مجلس از جانب رئیس حزب محترم امامعلی رحمان فعالیت ساختارهای حزبی برای دوره سپری شده و وظیفه‌ها برای آینده مشخص کرده شد. با کمیته‌های اجرایی حزب دستور داده شد که فعالیت را در سمت گسترش بخشیدن خودشناسی و خودآگاهی ملی، حس وطندوستی و وطنداری مردم، بلند برداشتن معرفت سیاسی و حقوقی اهالی کشور به خصوص نورسان و جوانان تقویت بخشند. منفعت‌های ملی و دولتی را منتظم حمایت نموده کار با مردم را طور براه مانند که هر یک شهروند کشور خود را در روند دولتداری مسئول حسابد. ماهیت و هدف خطرهایی را که به دولتداری ما و استقلال و آزادی آن تهدید میکند عمیق درک نماید و وظیفه خود را در تطبیق هدفهای دولت و حکومت کشور مستقلانه معین و مشخص کرده تواند. در همکاری دائمی با مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی، ساختارهای حفظ حقوق، کار با جوانان و ورزش، زنان و عائله، دین و تنظیم جشن و مراسم، معارف و علم، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، فرهنگ، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، کشاورزی و مدافع، فعالیت ترغیباتی و تشویقاتی را در نهاد و محل‌های زیست اهالی به طور دائمی و فراگیر براه مانند. همزمان همه تشکیلات حزبی وظیفه‌دار گردیدند که کارهای تبلیغاتی و تشویقاتی را در سمت عملی‌گردانی هدف‌های برنامه‌ای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان وسعت بخشیده در تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطندوستی شهروندان همکاری دائمی و مشترک را با تمام سوبیکت‌های تربیت وطندوستی برای تحکیم پایه‌های دولتداری ملی توسط حفظ منفعت‌های ملی و بالا بردن اعتماد و نظام دولتی و دولتداری روانه نمایند. رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که مسئولان در برابر پیشبرد کارهای ترغیباتی و تشویقاتی نقشه کارهای سازندگی و بنیادکاری را تهیه نموده بهر تجلیل سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی و جلب ساکنان کارهای آبادانی را در محلها وسعت بخشند. بعد سخنرانی رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، مدیر بخش مرکز تحلیل و اطلاعات کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نعمتزاده دلربا، انصار شاهینزاده رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه روشقلعه، تیمور رحیموف جایزه‌دار بازی‌های المپی، منیره کریمزاده سرطبیب بیمارخانه کلینیکی بیماری‌های سیرویتی کودکانه شهر دوشنبه، فرزانه حافظزاده مدیر بخش کار با زنان و عائله شهر بوستان و دلاور سعدالله‌اف آموزگار فن زبان انگلیسی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 8 ناحیه دنغره ولایت ختلان سخنرانی نمودند. از روی مسئله های محاکمه گردیده قرارهای دخلدار قبول گردید. در جنبه کار مجلس وسیع کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان رئیس معظم حزب محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که در شرایط امروزه تاجیکستان آزاد و صاحب استقلال که با مردم وطندوست آن با قدم‌های استوار و دل و نیت نیک به سوی پیشرفت و شکوفایی حرکت می نمایند، همه راهبران و مسئولین حزب را لازم است که تمام قوه و مهارت و استعداد اعضایانش را برای توسعه و تقویت بخشیدن وحدت ملی، ثبات سیاسی و امنیت، ولایت قانون، مبارزه به امان بر ضد کروپسیا و گردش غیرقانونی مواد مخدر، تأمین رشد استوار کشور با استفاده وسیع از دستاوردهای علمی و تکنولوژی معاصر سفربر نماید. در کجایی که باشید، در همه لحظه های وزمین هیچگاه نسبت به ملت خود، نسبت به وطن خود، دولت خود خیانت نکنید.
иштирокчиёни маҷлиси васеъи кумитаи марказии иҷроии халқии демократии тоҷикистон андешаҳои худро вобаста ба таҳкими ваҳдати миллӣ, баландбардоштани маърифати сиёсии шаҳрвандон ва сафарбарсозии тамоми нерӯи ҷомеа ба хотири рушди устувори кишвар ки ҳадафи аслӣ ва рисолати муқаддаси ин нерӯи сиёсӣ мебошад, чунин баён намуданд. яке аз омилҳои муҳими пешрафти ҳар ҷомеа ва ҳар давлату миллат дар онҳо будани созмону ҷамъиятҳои бунёдкору созанда аст ва дар ҷомеаи тоҷикистон беш аз 30 сол боз ҳизбе амал мекунад бо номи ҳизби халқи демократӣ ки дар бунёдкориву созандагии тоҷикистон, дар сулҳу амонии тоҷикистон, дар беҳбуди зиндагии мардуми тоҷикистон саҳми бисёр арзанда дорад. ва дар маҷлиси навбатии комиҷроияи марказии ҳизб ки имрӯз баргузор шуд, низ раиси муаззами ҳизб эмомалӣ раҳмон дар назди фаъолони ҳизб, дар назди раёсату комиҷроияи марказии ҳизб вазифаҳои мушаххас гузоштанд ва ин вазифаҳо низ аз фаъолияти ҳаррӯзаи ҳизби мо бармеояд, яъне дар ҷомеа бисёр фаъол буданд, дар ҳамаи самтҳо саҳми сазовор гузоштанд, бисёр ободкорию бунёдкориҳоро ташаббускору пешбар буданд ва ин ҳама дастурҳои раиси ҳизб ман бовар дорам ки тавассути фаъолияти ҳаррӯзаи фаъолони ҳизб амалӣ мешавад ва боз як омили беҳтар шудани симои зоҳириву маънавии ҳаёти мо ва беҳбуди ҳаёти миллатамон мегардад. вусъат бахшидани корҳои созандагии ободкорӣ, баланд бардоштани тафаккури зеҳнии ҷавонон ва бевосита саҳм гузоштан дар корҳои созандагии ободкорӣ бахшида ба 35-солагии исрои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ироа гардид. кулли ҷавонони саодатманди пойтахти азизамон шаҳри Душанбе бо як ҳисси баланди ватандӯстӣ саҳми хешро дар созандагию бунёдкорӣ ва муаррифии ана ҳамин арзишҳои милливу давлатии замони соҳибисолии кишвар саҳми хешро хоҳем гузошт. дар ин мулоқот асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои мактабу маориф, донишкадаҳои олӣ, тарбияи ҷавонону наврасон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карданд. имрӯз ҷавонони даврони истиқлол ҷавонони хушбахт мебошанд ки дар фазои сулҳу субот зиндагонӣ мекунанд. барои ҷавонон тамоми шароит муҳайё гардидааст то ин ки хонанд, соҳиби илму маърифат гарданд ва барои давлату миллати худ содиқонаву софдилона хизмат кунанд. ҷавонон ояндаи миллат мебошанд ки инро пешвои муаззами миллат дар ҳамаи баромадҳояшон таъкид медоранд ва мо ин насли ояндасоз, ин қувваи бузурги ҷамъият ки имрӯз ҷавонон мебошанд, ҳаматарафа кӯшиш ба харҷ медиҳем ки тамоми дастуру супоришҳо ва ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ки дар маҷлиси имрӯза ба мо дастуру супоришҳо доданд сармашқи кори ҳамрӯзаи худ гардонем ва дар сатҳи маҳал миёни сокинон, миёни аҳолӣ махсусан бо мақсади баландбардоштани ҳисси миллӣ ва ҳисси ватандӯстии шаҳрвандон, инчунин баландбардоштани анамун тарғибу ташвиқи фарҳанги миллӣ корро ҷонок намоем ва аз тамоми имкониятҳое ки дар даст дорем самаранок истифода барем. раиси муаззами ҳизби халқи демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин маҷлис бори дигар таваҷҷӯҳи худро нисбат ба ҷавонон ки ояндасозони фардо ба ҳисоб мераванд баён доштанд ва вазифаҳои навбатиро дар самти рушди соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намуданд ва мо ҷавонони сарбаланди даврони соҳибистиқлолӣ бо шукрона аз давлати ободу озод, ҳуқуқбунёду демократӣ ҳамчун ҷонибдори ҳизби халқи демократии Тоҷикистон минбаъд низ фаъолияти худро дар самти ободии кишвари маҳбубамон ба роҳ монда дар ободиву пешрафт тарбияи дурусти ҷавонону наврасон саҳм мегузорем. дар маҷлис пешвои муаззами миллат аз ҳадафу барнома ва оинномаҳои ҳизби халқи демократии Тоҷикистон суханронӣ карданд ки барои мо ҷавонон боз ҳам дастуру супоришҳо ва ҳадафҳои беназирро барои рушди ояндаи кишвар
و تشکیل و برگزاری چهاربینی‌های گوناگون علمی، عمومی و ورزشی بین جوانان با مقصد پیشگیری جوانان از حزب و حرکت‌های ارتجاعی بود که ما جوانان را وظیفه‌دار می‌سازد که برای حفظ و نگهداشت استقلال دولتی و یکپارچگی وطن عزیزم سهم ارزنده خویش را گذاریم. امروز با اشتراک رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در این بنای محتشم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان که به واسطه با تشبث و دستگیری جناب عالی ساخته شده است، مجلس وسیع کمیته اجرایی حزب برگزار گردید که در این مجلس تمام مسائل حیاتی، سیاسی و اجتماعی و سخن‌های پدرانه پیشوای معظم ملت بررسی گردند. دستور و هدایت‌هایی که جناب عالی امروز به ما دادند با سر بلند اجرا می‌کنیم و ملت و دولت خود صادقانه و فرزندانه خدمت می‌کنیم. من که تبلیغ کننده سیاست حزب در بین جوانان هستم. البته امروز افتخارمند از آن هستم که رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پیشوای ملت پیوسته در باره یعنی بلند برداشتن حس وطن دوستی در بین جوانان و حمایه مرز بوم تاجیکستان عزیز امروز بسیار وظیفه‌های مشخص در پیش گذاشته شدند و با قول استاد نیهانی میگه که جوانان هم معمار و هم نقاش آینده سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده. البته ما که جوانان امروز آینده ساز ملت هستیم و پیشوای جوان پرور ما امروز به ما افتخار میکند و در نزد ما وظیفه‌های گذاشتن که امروز ما باید در محل یعنی در دهه به دهه اصول خانه به خانه یعنی به هر یک جوان به هر یک نورس یعنی در ضمیر آن یعنی مهر وطن دوستی را افزون کنیم. چخیلی که پیشوای معظم ملت میگوید یعنی پیوسته زیرکی سیاسی را دست ندهیم و پیوسته همین تبلیغگری غایه‌های سازنده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان باشیم. دیو مسئله که پیشوای معظم ملت در نزد ما جوانان وظیفه گذاری کردن این نگهداشت استقلالیت دولتی است. پیشوای معظم ملت گفتن که از استقلالیت دیگه ما چیز مقدس‌تری نداریم و این استقلالیت است که امروز ما در عرصه بین‌المللی البته در سازمان ملل متحد پیشنهادهای تاجیکستان البته 6 مرتبه البته جانبداری شدند که البته این باعث افتخار است. عبدالرحیمова شایره هستم، دانشجوی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا، همزمان اعضای تشکیلات جمعیتی پیروان پیشوای ملت و سازندگان وطن. امروز باعث افتخار و سرفرازی است که در ملاقات سرور دولت در بنای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان شرکت ورزیدیم. ما جوانان نسل استقلال و صلح و وحدتیم و شکرانه از آن داریم که در فضای صلح و ثبات و امنیت و سرجمعی عمر به سر میبریم. بیشتر سرور دولت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان رو آوردند به جوانان، به ورزشگران، به طبیبان، خلاصه به تمام قشر جامعه و تاکید نمودند که ما امروز نسل جوان آینده سازان ملتیم، پیشبرنده دولت و ملت به شمار می رویم. از این لحاظ ما باید سطح زباندانی خود را بلند نماییم، دانش مکمل اندوزیم و آینده دستپروری مکتب اصیل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گردیم. من عبدالله و فرنگیس مدیر بخش آمار و مخزن یگانه الکترونی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامانی. مجلس وسیع کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با اشتراک به واسطه پیشوای ملت رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان برگزار گردید. در آن مسائل مبرم جامعه مبرم روز یعنی از قبیل فرهنگ بیگانه پرستی، طرز لباسپوشی زنان و بانوان تاجیک، تازه آزاده نگاه داشتن کاشانه و جایگاه زیستی ما از کوچه و خیابان‌های زیست و زندگانی خود سر کرده و دیگر مسائلی که در اینجا درج گردید واقعا هم یکی از مسائل‌های مهم ارزیابی کرده شدند و ما جوانان کارمندان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان رو میباید که از این اندیشرانی‌های رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از یک گریبان سر برآورده سرمشق کار خود قرار دهیم. من سعید آلنکروز ماگسترانت اکادمی اداره دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اینچنین اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از سال 2011 در حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تشکیلات جمعیتی سازندگان وطن فعال میکند که همه ما جوانان را این تشکیلات در خود تابع نموده اعضا نموده برای افکار و جوانان را در این یک نهاد اینستیتوت جمع آوردن برای رشد پیشرفت وطن خدمت بسا باریز میکند این تشکیلات جمعیتی سازندگان وطن. در مجلس کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پرزیدنت مملکت
بسیار در برآمدهای خود بسیار یک سخنهای خوب و اساسی را گفتند و بهترین سخنش همین که ما باید دندان به دندان استقلالیت دولتی خود را نگه داریم، چون محض همین استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان است که با خیرت ازلی و نیروی توانایی پیشوای معظم ملت جمهوری تاجیکستان را مستحکم نگه می‌دارد. همین استقلالیت است که جمهوری تاجیکستان را به جامعه جهانی می‌پیوندد. استقلالیت کاخ دولتداری ملت است و این نگاه دارنده سرمعمار این کاخ دولتداری استقلال و صلح و وحدت پیشوای معظم ملت باشد. واقعا بهترین سخن‌ها و نصیحت‌های امروزه را به ما جناب عالی، به ما جوانان همصفان حزبی نمودند. ما باید همون سخنرانی‌ها، هر یک نصیحت‌های پیشوای معظم ملت را در هر روزه فعالیت کارهای خود، سرمشق کار خود نموده و آنها عمل کنیم و در هر یک برآمد خود میگوید که وطن را با سخن بلکه با قلب و دل و نیت در همین بگذار شریان‌های رگ‌های خونگرد ما حس ملی، حس وطن جاری شود، موج زند. همان وطن دوستی ما است. Зафар Ҳисорён муовини якими раиси ноҳияи Нуробод, мо имрӯз аз суҳбати пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, раиси муаззами ҳизби халқи демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як бардошт, як дарси корбарӣ ба худ гирифтем. Пешвои муаззами миллат имрӯз дар ҷаласа бо дарҷи масъалаҳои муҳими ҷаҳони имрӯза ба виҷа гаравидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои мамнӯъ инфиродӣ, бедор намудани ҳисси ватандӯстиву меҳаншиносӣ, сафарбар намудани мардум ба корҳои ободонию созандагӣ ва пеш аз ҳама дӯст доштани ватану марзи поки ин ватани бешосо бисёр ҳам суханҳои падарона бо таъкидҳои муҳим намуданд. воқеан имрӯз бо дарки бо назардошти он ки ҷаҳон дар гирдоби гирӯдори глобалӣ қарор дорад, ҳар як фарди фарзона, ҳар як фарди ватандӯсту меҳанпарастро мебояд дар зери ҳидоятҳо ва сиёсати ободкоронаву созандаи пешвои муаззами миллат як каме ҳиммат бандем ва таври пешвои муаззами миллат иброз намуданд ба то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон фурсат хеле ҳам кам мудааст ва дастур доданд ки то дар дурдастарин деҳаҳо, дар маҳаллаҳои аҳолинишин барои баланд бардоштани завқи мардум, барои бедор намудани ҳисси ватандӯстиву хиштаншиносӣ чорабиниҳои фарҳангиву варзиширо бештар намоем ва дар ин замина аз ҳар як аъзои ҳизб даъват намуданд ки дар ҳама ҳолат бо мардум буданро фаромӯш накунанд ва мо дар асоси ин дастуру супоришҳо ва ин ҳидоятҳои падарона кӯшиш мекунем ки нақшачорабиниҳои муҳиму мушаххасро таҳризиву амалӣ намоем ва ба дӯши мо кормандони ҷабҳаи идеологӣ аз ҳама вазифаи муҳим вогузор намуданд, яъне бо халқ будан қази фарзандии мо ҳаст. форуми иқтисодӣ, сармоягузорӣ ва сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Амурати Муттаҳидаи Араб, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, дар он намояндагони зиёда аз 100 ширкату корхонаҳои сайёҳии Тоҷикистон ва Амурати Муттаҳидаи Араб иштирок намуданд. Заробиддин Ширинов гузориш медиҳад. имрӯз дар шаҳри Душанбе форуми иқтисодӣ, сармоягузорӣ ва сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Амурати Муттаҳидаи Араб баргузор гардид. Дар форум роҳбарон ва намояндагони вазорату идораҳои давлатӣ ва зиёда аз 100 ширкату корхонаҳои соҳаҳои энергетика, сайёҳӣ, сохтмон, нақлиёт, логистика, молиявию бонкдории Тоҷикистон ва Амурати Муттаҳидаи Араб иштирок намуданд. дар маросими ифтитоҳи расмӣ намояндагони вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазири иқтисод ва сайёҳии Амурати Муттаҳидаи Араб баромад намуда, баргузории ин чорабиниро қадами муҳим дар тавсеаи имкониятҳои сармоягузорӣ ва ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратии ду кишвар арзёбӣ намуданд. иттилоъ дода шуд, ки соли 2024 гардиши савдои дуҷониба байни Тоҷикистон ва Амурати Муттаҳидаи Араб ба $91.9 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико расид, ки нисбат ба соли 2023 61% бештар аст. таъкид гардид, ки танҳо дар моҳҳои январ ба майи соли 2025 ҳаҷми савдо ба $39.9 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико расид, ки 2.1 маротиба бештар нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мебошад. имрӯз форуми иқтисодӣ, сармоягузорӣ ва сайёҳии
дуҷонибаи ҷумҳурии тоҷикистон ва амороти муттаҳидаи араб баргузор гардид ки мақсад аз баргузории форум тавсеаи имкониятҳои сармоягузорӣ ва рушди муносибатҳои дуҷонибаи байни сармоягузорон ва соҳибкорони ду кишвар дар соҳаҳои афзалиятноки иқтисодӣ бахусус энергетика, сайёҳӣ, саноати коркард ва истихроҷ, бонкдорӣ ва молия мебошад. қайд карда шуд ки имкониятҳои васеи истифода нашуда зиёданд ва аз соҳибкорон ва сармоягузорон даъват ба амал оварда шуд ки ба татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаҳои афзалиятнок бахусус энергетика, рақамикунонӣ, сайёҳӣ, логистика, инфрасохтор, молия ва бонкдорӣ таваҷҷӯҳ карда шавад. дар дораи форум ҷаласаҳои мавзӯӣ оид ба имкониятҳои сайёҳӣ, сармоягузорӣ, энергетика ва бонкдорӣ доир гардид ки дар онҳо роҳбарону намояндагони вазорату идораҳо ва ширкатҳои бонуфузи Тоҷикистону Амурати Муттаҳидаи Араб бо рӯнамову маърузаҳо баромад намуда ҳамтоёни худро ба ҳамкорӣ даъват намуданд. ما از یک هیئت بلندپایه از امارات متحده عربی و تاجیکستان آمدیم و تا برگزار شدن این فورم امکان داشتیم که با امکانات های بیزنس با مؤسسه ها و اداره های دخلدار و یعنی نهادهای وابسته ملاقات ها داشتیم و امروز این جلسه این فورومی که ما امروز داریم امکانات های بسیار فراوان را برای تجارت و بیزنس میان دو کشور امارات متحده عربی و جمهوری تاجیکستان فراهم خواهد کرد. ما مشاهده میکنیم که امروزها سودا و تجارت میان امارات متحده عربی، ابوظبی و جمهوری تاجیکستان در حال افزایش است و برای پیوندهای نزدیک، ایجاد پیوندهای نزدیک میان این دو بیزنس فراهم و تامین خواهد کرد. با استفاده از این فرصت من میخواهم و نهادهای دخلداری حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس کنم برای فراهم کردن چنین فرصت، چنین امکانیت جهت پیشبرد همکاری و تجارت. инчунин дар рафти форум маросими ба имзорасонӣ ва мубодилаи созишномаҳои ҳамкорӣ аз ҷумла созишномаи ҳамкорӣ оид ба робитаҳои ҳавоӣ миёни мақомоти федералии авиатсияи граждании Амурати Муттаҳидаи Араб ва агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ёддошти тафоҳуми чортарафа байни вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон, шӯрои зеҳни сунъӣ назди ин вазорат, корхонаи воҳиди давлатии шаҳри ҳушманди Душанбе ва ширкати Пресайт Ай Ltd Амурати Муттаҳидаи Араб дар соҳаи рушди зеҳни сунъӣ баргузор гардид. Созишномаҳои мазкур ба тақвияти муносибатҳои судманд дар соҳаи авиатсияи гражданӣ, рушди ҳамкориҳои байниминтақавӣ ва фароҳам овардани заминаи ҳуқуқӣ барои роҳандозии хатсайрҳои мунтазам ва чартерӣ миёни ду кишвар ва инчунин роҳандозии зеҳни сунъӣ равона мегардад. дар фарҷоми форум вохӯриҳои дуҷонибаи соҳибкорони ду давлат дар шакли соҳибкор бо соҳибкор ва соҳибкор бо давлат баргузор шуд ки ҷиҳати ба роҳ мондани муносибатҳои тарафайни шарикӣ мусоидат менамояд. соли равон дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар майдони 10340 гектар кишти зироати гуногун гузаронида шудааст. тибқи нақша 140 гектар барои кишти такрорӣ пешбинӣ гардидааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Муҳираи Тоир. дар заминаи иҷрои дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хоҷагидорони вилоят ҳар як ваҷаб заминро самаранок истифода бурда суръати кишту кори имсоларо баландтар намуданд. соли равон дар ҳамаи шаклиҳои хоҷагидории вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар майдони 10140 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронда шудааст. тибқи нақша 140 гектар замин барои кишти такрорӣ пешбинӣ гардида, дар 2058 гектар заминҳои назди ҳавлигӣ кишти сабзавоту полезӣ гузаронда шудааст. соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои муҳим ва сердаромади иқтисодиёти кишвар ба ҳисоб рафта дар таъмини амнияти озуқаворӣ ҳиссаи муносиб гузошта истодааст. амнияти озуқаворӣ бахши ҷудонопазири сиёсати давлат буда ба беҳтар намудани таъминоти аҳолӣ бо маҳсулоти хӯрока равона карда шудааст. бо дар назардошти ин иқдом ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқавориро ҳадафи афзалиятноки стратегии худ қарор дода, баҳри расидан ба он тадбирҳои заруриро амалӣ намуда истодааст. дар ин замина дар минтақаҳои кишвар ба пешрафти соҳаи кишоварзӣ диққати махсус равона гардида, баҳри ғанӣ гардондани бозори истеҳсолӣ, истеъмолӣ,
کوشش به خرج داده می شود. ریاست کشاورزی ولایت برای رسیدن به هدف عالی مملکت یعنی تامین امنیت عضوقواری پیوسته تلاش نموده در تامین سبد استعمالی سهم گذاشته ایستاده است. با نظرداشت وضع جهانی امروزه تغییریابی اقلیم در موسم کشت و کار بهاری سال 2025 در همه ساختارهای خواجگیداری ولایت طبق معیار اگروتکنیکی کشت گذرانده شده است که از آن غله‌دانگی‌های تیر ماهی و بهاری در میدان 4840 گکتار، کارتوشک در میدان زیاده از 2000 گکتار گذرانده شده است. بنیاد گرمخانه و فعالیت پرثمر گرمخانه‌های موسمی و دائم عمل کننده در مقیاس ولایت امکان داد که ساکنان در فصل سال از سبزوات تر و تازه تامین میباشند. امروز ساکنان منطقه‌های دوردست که از جهت اقلیمشان برای رشد سبزواتکاری نامساعد میباشند با بنیاد گرمخانه‌ها به سبزوات تر و تازه دسترسی کامل دارند. امروزها در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان زیاده از 387 گرمخانه‌های موسمی و دائم عمل کننده فعالیت دارند که در پیشرفت ساحه کشاورزی پس نمودن بازار استعمالی از محصولات وارداتی و صادراتی سهم مناسب دارند. در اساس مشاهده ها امروزها زمین های نزد اولگی برای کشت و کار وسیع استفاده شده. در 2058 گکتار زمین نزد اولگی سبزوات کشت گردیده است. در ولایت اینچنین بر رشد بنیاد گرمخانه ها دقت روزافزون داده شده. بنیاد گرمخانه های موسمی و دائم عمل کننده فعالیت نظررس دارند. موافق معلومات آماری برای کشت و کار بهاری سال 2025 در خواجگی‌های دهقانی و جمعآوری ولایت 920 تن تخم غله‌دانگی‌ها ذخیره گردیده است که این بر روند کشت خواجگی‌های دهقانی مساعدت خوب دارد. ماهره طاهر، مبارکشاه رستم، ولایت مختار کوهستانی بدخشان. اخبار. کشاورزان ناحیه دوستی همساله از حساب کشت اساسی و تکراری زراعت گوناگون در فراوانی بازار استعمالی مملکت حصه ارزنده می‌گذارند. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش سعید شاه مرادعلی و اسکندر سعید. در ناحیه دوستی با مقصد سهم گذاشتن در تامین امنیت عضوقواری مملکت جهت استفاده ثمرناک زمین و رویاندن دوستی حاصل تدبیرهای مؤثر اندیشیده می شود. در این زمینه خواجگیداران ناحیه کشت تکراری محصولات گوناگون را بیشتر به راه مانده در نتیجه رعایت درست اگروتکنیکای پرورش حاصل دلخواه به دست می‌آورند. کشاورزان ناحیه بعد از جمع‌آوری حاصل کشتی اساسی در میدان 7943 گکتار کشتی زراعت و سبزوات گوناگون گذراندند که طبق دورنما 95% کشتی تکراری را تشکیل می‌دهد. عین زمان در قسمت بیش میدان‌های کشیده نشونما و حاصلبندی بعضی از زراعت و سبزوات بروقتی خوب بوده، دهقانان به غذادهی و دیگر تدبیرهای اگروتکنیکی آن مشغولند. در جماعت دیهات انوریستان ناحیه کشتی پخته، مکای، دان، شالی، کرم و دیگر زراعت و سبزوات به راه مانده شده است که همساله دهقانان از اولین‌ها شده حاصل کشتی تکراری را وارد بازارهای مملکت می‌نمایند. زمین‌های کارم آبی حدود جماعت 1908 گکتار را تشکیل داده در مساحت 773 گکتاری آن کشتی خوشصفت پنبه‌دانه به راه مانده شده است که عین حال گل و شانه‌بندی نهالان خیلی خوب به نظر می‌رسد. خواجگی دهقانی به نام حضرت‌قل عنایف از خواجگی‌های نمونوی در ناحیه به شمار رفته در نتیجه زحمت صافدلانه دهقانانش هم در کشت اساسی و هم در کشت تکراری حاصل دلخواهی محصولات گوناگون به دست آورده می‌شود. در اختیار ما 15 هکتار زمین کارمی میباشد. ای 15 گکتار 3 گکتار 37 ساتش با ماندگیش 11 و از 60 کارم می باشد. ای وای 6 گکتار 20 ساتش پخته کرده بودیم. حاضرشت پخته نشنماش خیلی ساز یگان شانه پرتایی نداره. حاضرشت 1 گکتار و 90 ساتش گندم کرده بودیم. جای گندم تکراری نه جوار مکه گذاراندیم. 1.5 گکتار شالی گذاراندیم. حاضرشت اینا جواری هل نشنماش ناس چابک کردیم، کلتوواسیون کردیم. اینا یک بار دور دادیم. امید داریم که حاصل به دست بیاریم. ما زمین هر سال کشگردان میکنیم. کشگردان خودش خیلی 5-6 سانتی حاصل زیاد میکنن. از فایده همین زراعت زندگی ما پیش برده ایستادیم. در برابر با ثمر استفاده بردن زمین‌های خواجگی دهقانی، ساکنان قطعه‌های نزد حولگی خود را نیز مقصدناک استفاده کرده از این حساب سطح روزگارشان را بهتر می‌گردانند. باید ذکر نمود که در همه فصل‌های سال دهقانان ناحیه دوستی بازارهای ولایت و جمهوری را با محصولات بروقتی تامین می‌سازند. در این برابر با استفاده از تجربه و اصول‌های پیشرفته کار خواجگیداری از قطعه‌های نزد حولگی در 3-4 مرحله حاصل گوناگون محصولات به دست آورده
барои эҳтиёҷоти рӯзгори хеш захира менамоянд. Саидшоҳи Муродалӣ, Искандари Саид, ноҳияи Дӯстӣ, Ахбор. با مقصد تأمین فراوانی بزرگ و سهم گذاشتن در تطبیق هدف استراتژی مملکت تأمین امنیت عضوقواری، ساکنان ناحیه سپیتامین ولایت سوخت زمین‌های نزد حولگی خود را ثمراناک استفاده می‌برند. ساکنان دهات سربند ناحیه در سمت استفاده مقصدناک و عاقلانه زمین تجربه غنی دارند. گزارش عبدالوهاب عبدالستار. ساکنان ناحیه سپیتامین ولایت سوخت جهت عملی نمودن دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اوید به هرچی بیشتر استحصال کردن محصولات کشاورزی و برای 2 سال آینده ذخیره نمودن مواد ضروری غذایی زمین‌های نزد حولگی خود را ثمراناک و عاقلانه استفاده می‌برند. زیرا ساکنان درک نمودند که ذخیره محصولات برای دوره آینده از هر جهت مساعد و با منفعت است. مهمتر از همه وابستگی عائله را از بازار کم می‌کند. ساکنان اساساً در زمین‌های نزد حولگی کارتوشکا، سبزوات، پولزی و دونگی‌ها کشت و پرورش کرده دوام سال تا 3 مرتبه حاصل می‌رویانند و در برابر عائله خود بازار داخلی را هم با محصولات کشاورزی تامین می‌نمایند. استفاده ثمراناک زمین‌های نزد حولگی در جماعت دهات سربند که نزدیک 10,000 اهالی دارد نمونه عبرت بوده. امروزها ساکنان از حساب حاصل جمع‌آوری شده برای فصل زمستان کنسروی میوه و سبزوات آماده و ذخیره می‌کنند. در حدود جماعت دهات سربند به حالت 1 ایولی سال جاری شمار اهالی به 9668 نفر رسیدند و به هر یک خواجگی میانه تا 8-10 ساتقی زمین‌های نزد حولگی راست می‌آید. از این زمین‌های نزد حولگیشان هر یک ساکنان جماعت ثمراناک استفاده برده سبزوات‌ها، پالزی‌ها کاشته برای زمستان گذرانی از همون محصولات‌های استحصال کردهشان در هر یک خانواده زیاده از 100 تا 300 بانکه همون کنسروهای سبزوات و میوه‌ها آماده و ذخیره کرده می‌شوند. استحصال برزیاد محصولات کشاورزی که در زمینه استفاده ثمراناک و عاقلانه زمین به وجود می آید در بهداشت روزگار ساکنان اهمیت مهم داشته. امروز در ناحیه سپیتامین در هر عائله به یک عمل حتمی و معمولی تبدیل یافته است. ساکنان با رویانیدن حاصل فراوان نه تنها طلبات عائله را تامین می نمایند بلکه از این حساب تدبیرهای آبادانی و سازندگی را در محل وسعت می بخشند. در کوچه عثمان علی حسین‌بایف با جلب ساکنان همین محله همین استقامت کنندگان زیاده از 1 کیلومتر راه منفرش گردید. عین حال این کار در دهه سریاسی جماعت دهات سربند ادامه داشته. با نقشه گرفتیم که در روزهای نزدیک زیاده از 3 کیلومتر راه با منفرش کرده می شود و در کوچه های باقی مانده جماعت کارهای چراغانکنی و آبادکاری ادامه دارد. امسال زحمت و تلاش دهقانان ناحیه سپیتامین ثمری بیشتر به بار آورد و محصولات کشاورزی از جمله میوه و سبزوات و پالزی‌ها فراوان بوده. جهت بی‌تلف جمع‌آوری نمودن آن تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. به خاطر تامین ساکنان و مهمانان با محصولات تر و تازه کشاورزی در شفت راه دوشنبه چناق حدود ناحیه سپیتامین 2 بازار فروش پالزی‌ها تشکیل کرده شده است. در این بازارهای سریراهی دهقانان محصولات پرورده خود را با نرخ‌های نسبتاً ارزان بدون میانه رو به فروش میبرند. بازار ابریشم در حدود ناحیه سپیتامین فعالیت میکند. هر روز در بازار ما محصولات پولزی از 200 تا 300 تن وارد میشود. ما برای دهقانان اینجا سویابان جایهای استراحتی همش مهیا کرده شده است. با دهقانان شرایط‌های نقض تشکیل کرده شده است. محصولاتشون آورده در همینجا با نرخ ارزان فروخته زندگیشون بهتر شده است. مهارت و کاردانی دهقانان ولایت سوخت در سمت کشت و پرورش زراعت و استحصال محصولات کشاورزی از جمله پالزی‌ها نمونه عبرت است. رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی کشت و پرورش به آن باعث گشت که امسال خواجگیداران ولایت حاصل فراوان تربوز و خربوزه جمع‌آوری نمایند. جناب عالی هم زمین‌های دهقانان رو تقسیم کرده دادن. همین محصولات صفتش بلند شد، حاصل نوکی بلند شد. اینا هم البته به شرافتی انام تقسیم کرده دادن زمین، تشکیل کردن خواجگی‌های دهقانی، خواجگی‌های انفرادی. مردم که بهره‌مند شده ایستاده است
نقد مهنت میکنن، حاصل نقد به دست آوردی ساده. بسیار هم حاصل فراوان، مردم منتدار. ما فقط در حق دهقان ستایش میکنیم خلاص. با تاکید خوجگیداران تنها با مهنت حلال و فداکارانه و استفاده مقصدناک زمین میتوان با تطبیق همه‌جانبه یکی از هدفهای استراتژی حکومت کشور تامین امنیت عضوخواری کامیاب شد و در برابر تامین بازار داخلی اقتدار صادراتی هم تقویت می‌یابد. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ناحیه سپیتامین، اخبار. کشاورزان ناحیه لخش امسال در تل و تپه‌های بکارخوابیده باغ بنیاد کرده در بین قطار نهالان، کارتوشکا و دیگر نامگوی زراعت کش نمودند. گزارش نوبتی در این خصوص. کشاورزان ناحیه لخش امسال میدان زمین‌های کشاونده را در تل و تپه‌های بکارخوابیده وسیع نموده و زمین‌های نزد حولگی را نیز ثمراناک استفاده نموده‌اند. از تجربه‌های سال به سال دهقانان برمی‌آید که زمین‌های بکارخوابیده را عاقلانه استفاده نموده در آن کشت همگونه نمود زراعت را دوره به دوره گذرانده ایستاده‌اند. ثمراناک استفاده بر زمین‌هایشان امسال نشانه‌هایشان خوب به نظر می‌رسد. اینچنین در برابر کشت زراعت و پرورش زنبور اصل پروری نیز مشغول بوده، همه ساله از آن حاصل دلخواه به بار می‌آورند. ثمراناک استفاده کردن زمین و در آن شنانیدن نهالان میوه دهنده از تجربه‌های کشاورزان برمی‌آید. در برابر این قطار باغات را همگونه سبزیجات کشاورزی را کش نموده از آن ذخیره 2 ساله خود را جمع آوری خواهند کرد. تدبیرهای عملی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد جامعه، بلند برداشتن اقتصادیات مملکت و درجه نیکو احوالی خلق اندیشیده شده. در نتیجه نشان دهنده‌های اساسی اجتماعی اقتصادی مملکت و درجه کافی رشد یافتند. همگونه ماشین‌آلات‌های تکنیکی کشاورزی دسترس بوده در دست دهقانان قرار داشته. زمین‌های در اختیار بوده را هر وجبشان را ثمراناک استفاده می‌کنند. دهقانان تمام جماعت‌های ناحیه از فرصت مناسب آب و هوای امساله عاقلانه استفاده کرده زراعت‌های کشیده خود را با زهر خیمیکات‌ها و نوری‌های مینرالی استفاده نموده آبمانی و حالت‌های تکنیکی را آماده نموده برای حاصل دلخواه به بار آوردن زحمت برده ایستادند. برای شناختن زراعت‌های کشاورزی رعایت تکنولوژی‌های کشاورزی نقش مهمی بازد. جهت تطبیق این هدف با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر، بلند برداشتن ثمراناکی استحصال کشاورزی، قابلیت رقابت محصولات وطنی بسیار مهم باشد. از این رو دهقانان و کشاورزان ناحیه لخش نیت دارند تا با دوره حاصل غنداری هر وجب زمین در اختیار داشته را ثمراناک استفاده کرده از آن حاصل فراوان به دست آورده در تامین امنیت عضوخواری مملکت سهمگذار باشند. بختاور مهری‌الدین، بهرالدین اسمان‌الدین، لخش، اخبار. در ناحیه شمس‌الدین شоҳини ولایت خطلان با مقصد استقبال سزاوار از 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد 216 انشاءات به نقشه گرفته شده. تا امروز 130 عددی آن موردی بهره برداری قرار گرفته است که 60% نقشه را تشکیل می‌دهد. از جریان کارهای ساختمانی علی ناصرزاده گزارش می‌دهد. تقویت بنیادکاری‌ها و سرعت بخشیدن روند آبادانی و سازندگی‌ها در ناحیه شمس‌الدین شاهین جهت آمادگی همه‌جانبه دایر به استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی بر رشد و پیشرفت تمام ساحه‌های خواجگی خلق زمینه گذاشت. با این مناسبت در ناحیه کارهای ساختمانی در انشاءات گوناگون تعیینات بنیادشونده جشنی مرامی تازه پیدا کرده این روند به افزایش جای‌های نوی کاری و کاهش یافتن سطح مهاجرت مهنتی مساعدت می‌کند. بنیاد بینای سه‌آشیانه بیمارخانه زمانوی و کمک اولیه طبی و سانیتری در مرکز ناحیه از شمار دستاوردهای ارزشمند نوبتی در ساحه تندرستی و فراهمسازی امکانیت‌های بهتر تشخیص و طبابت و دیگر خدمت‌رسانی‌های معاصر طبی به اهالی میباشد. کارهای ساختمانی انشاءات مذکور با صفت بلند در 2 قطعه با جلب کارگران محلی ادامه داشته در مرحله انجامیابی قرار دارد. طبق لایحه پیشبینی گردیده مؤسسه طبی از 5 شعبه عبارت است، از جمله شعبه جراحی، تولد، طبابت اینتنسیوی و شعبه زنانه و مردانه در مجموع با فراگیری 66 کت خواب بنیاد شده ایستاده است. آینده نزدیک پس از دسترسی و وصل و نصب دستگاه و تجهیزات معاصر طبی مؤسسه نوبنیاد مورد استفاده بری قرار داده شده. با فراهم گردیدن چنین امکانیت‌ها خدمت‌رسانی بلندصفت طبی به ساکنان تأمین می‌گردد. در صحن انشاءات با نظرداشت آبادانی و فراهمسازی شرایط سیر و فراغت انفراساختار ضروری تأمین گردیده اطراف مؤسسه و شفت راهروها با شنانیدن گل و بوته‌های آرایشی و نهالان نادری سایه‌افکن و همیشه سبز به زیبایی این موضع زینتی بیشتر ضم می‌نماید.
бунёди роҳҳои автомобилгарди аҳамияти байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта дар ноҳия инчунин сарсабзгардонии шафати иншоот аз иқдому tashabbuskoриҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва саҳмгузории сокинону соҳибкорон дар партави татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат мебошад. шукрона мекунем ки ноҳияи Шамсиддин Шоҳин рӯз аз рӯз обод зебо шудааст. Пулҳои нав сохта шуданд, роҳҳо асфалтпӯш карда шуда истоданд. ҳама ин пешравиҳо барои беҳбудии зиндагии мардуми ноҳияи Шамсиддин Шоҳин мебошад. мо сокинони ноҳияи Шамсиддин Шоҳин сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро дастгирӣ менамоем ва кӯшиш менамоем ки дар ободии ноҳия саҳмгузор бошем. дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин яке аз иншооти муҳими бунёдшавандаи ҷашнӣ корҳои сохтмонӣ бо вусъат идома дорад. ҷараёни бунёдкориҳо дар варзишгоҳ аз ҷониби мутахассисони варзида ва сохтмончиёни маҳаллӣ суръат бахшида шуда ба сифати корҳои бунёдӣ диққати махсус равона гардидааст, то баъди ифтитоҳ солиёни зиёд ба мардум хизмат намояд. дар лоиҳаи иншооти бунёдшаванда тамоми инфраструктури зарурӣ дар назар дошта шудааст. тибқи иттилоъ зери нишастгоҳҳо, утоқҳои зиёди корӣ, толорҳо барои машқу тамрин ва дигар ҳуҷраҳои гуногуни хизматрасониҳо фароҳам сохта мешавад. бунёди чунин варзишгоҳи бошукӯҳи замонавӣ барои рушди футбол, ҷалби ҷавонон ба намудҳои гуногуни варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим имкониятҳоро дар ноҳия тақвият медиҳад. иншооти мазкур тибқи нақша дар доираи истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, Ахбор. баҳри омода намудани муассисаҳои таълимӣ барои оғози соли нави таҳсил дар шаҳри Бохтар тадбирҳои лозима анҷом дода мешавад. Самандар Шоев ва Мусои Нурмуҳаммад дар ин хусус гузориш медиҳанд. давоми 2 моҳ мешавад ки дар ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳри Бохтар раванди таъмири ҷорӣ оғоз гардида, то ҳол 90% корҳо ба анҷом расонида шудааст. тавре зикр гардид, дар сифатан анҷом бахшидани корҳои таъмирӣ саҳми мақомоти маҳаллӣ, кумитаи падару модарон, соҳибкорон ва шахсони саховатпеша назаррас мебошад. тибқи иттилои масъулини шуъбаи маориф, дар ҳудуди шаҳри Бохтар 18 муассисаи таълимӣ фаъолият намуда, баҳри хонандагон 762 синфхонаи таълимӣ муҷаҳҳаз бо ҳама шароити илмомӯзӣ муҳайё карда шудааст. масъулини муассисаи таълимии рақами 7 шаҳр вобаста ба имконот баҳри хонандагон шароити мусоиди таълим фароҳам сохта, ҳамасола хонандагони фаъоли муассисаро ба озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ ҷалб менамоянд. ҳоло аҳли муассиса синфхонаҳои таълимиро таъмири ҷорӣ намуда истоданд, то хонандагон соли нави таҳсилро дар беҳтарин шароит оғоз намоянд. муассисаи таълимии рақами 7 шаҳри Бохтар аз 40 синфхона иборат аст. дар давоми таҳтил мо тавонистем ки то имрӯз бо саҳми соҳибкорон, бо саҳми кумитаи падару модарон мо тонистем ки 38 синфхона ва бо роҳравҳо ва пуррагӣ аз таъмир барорем. боқимонда корҳо бо суръат рафта истодааст. мо кӯшиш карда истодем метавонем ки дар соли таҳсили 2025-2026 барои хонандагони муассиса як шароити хуби таълимро фароҳам созем. тавре маълум гардид, муассисаи таълимии рақами 15 шаҳри Бохтар бо дастгирии кумитаи падару модар ва аҳли деҳа ҳамзамон саҳми соҳибкорони маҳаллӣ дохили муассисаро пурра аз таъмири ҷорӣ бароварда, то аввали соли таҳсил намои зоҳирии онро низ таъмир ва рангубор менамоянд. боиси ифтихору фароҳмандӣ аст ки имрӯзҳо насли ояндаи миллат дар як рӯҳияи хуби инсондӯстӣ, хештаншиносӣ, ватану ватандӯстӣ таълиму тарбият меёбанд. имрӯзҳо чӣ хеле ки дида истодаед, дар муассисаҳои таълимии шаҳри Бохтар раванди таъмири ҷорӣ рафта истодааст. аз ин рӯ қисмати синфхонаҳои муассиса бо кӯмаку дастгириҳои бевоситаи падару модар аз таъмири ҷорӣ бароварда шуда истодааст. дар ин баробар намои берунаи муассиса бошад аз ҳисоби буҷети маҳаллии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳукумати давлати шаҳри Бохтар ба наздикӣ аз таъмири ҷорӣ бароварда мешавад. итминони комил дорем ки соли таҳсили 2025-2026ро бо як шукӯҳу шаҳомати хоса пешвоз мегирем ва хонандагони ояндасози миллатро дар як рӯҳияи хуби инсондӯстӣ таълиму тарбият менамоем. ҳамин гуна корҳои таъмирӣ дар дигар муассисаҳои таълимӣ бо маром идома дошта, хонандагон метавонанд соли нави таҳсили 2025-2026ро дар як муҳити созгор оғоз намоянд. Самандар Шоев, Мусои Нурмуҳаммад, шаҳри Бохтар, Ахбор.
соласол фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбият дар муассисаҳои таълимии ноҳияи вахш барои ба дастовардҳои бештар ноил гардидани хонандагон дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи гуногун мусоида намуда истодааст. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. рушди соҳаи маориф дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб рафта, дар ин самт то имрӯз тадбирҳои назаррас амалӣ шудаанд. лозим ба ёдоварист ки бо дар назардошти нақши бузурги илму маориф ва рушд бахшидани ин соҳа ҳукумати мамлакат дар даврони истиқлолият масъалаи пешрафти илму маорифро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоӣ эълон кардааст. дар ин соҳа саҳми бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон беандоза бузург буда, зери ҳадафҳои маорифпарваронаашон ин соҳаи ҳаётан муҳим рушду нумӯ ёфтааст. дар ноҳияи вахши вилояти Хатлон дар ин самт таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, таълимгирандагон бо ҳама шароитҳои таълимӣ фаро гирифта шудаанд. дар ноҳияи ҷиҳати баланд бардоштани сифати таҳсилот, роҳандозӣ намудани усулҳои муосир ва муносибати босалоҳият дар таълим, фароҳам овардани имкониятҳо ба рушди илму технология ва фаъолияти инноватсионӣ ҷиҳати соҳибилм гардонидани хонандагон имкониятҳо васеъ мебошад. маҳз талошу заҳматҳои хастанопазири омӯзгорони ноҳия буд ки хонандагони муассисаҳои таълимии ҳамасола дар озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. гуфтан ба маврид аст ки озмуни аттестати аълои универсалӣ бо медали тилло ва нуқра, аттестати аълои равиявӣ бо медали тилло ва нуқра дар сатҳи баланди тайёриву ташкилӣ шаффоф ва дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ баргузор гардид. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, ноҳияи вахш, ахбор. барои омода кардани мутахассисони соҳиб тахассуси соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ дар ноҳияи Нуробод коллеҷи муҳандисӣ техникӣ бунёд гардида истодааст. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Нуробод. сохтмони коллеҷи касбии муҳандисии ноҳияи Нуробод барои 600 нафар касбомӯз дар партави ҳидоятҳои маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳисоби маблағҳои дирексияи сохтмонии иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ аз соли 2015 марҳила ба марҳила бунёд шуда истодааст. коллеҷи касбии муҳандисӣ дар шаҳраки Дарбанд асосан ҷиҳати омода кардани кадрҳои баландихтисоси талаботи бозори меҳнат барои ноҳияҳои минтақаи Рашт нерӯгоҳи барқии Обии Роғун пешбинӣ шудааст. имрӯзҳо 21 нафар коргарони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шоҳрӯхзода корҳои сохтмониро аз рӯи нақша дар бунёди бинои трансформаторҳо, хатҳои обпартову серпартов, андовакунии як қисмати боқимондаи бинои таълимӣ, корҳои ободонии гирду атрофи иншоот дар асоси лоиҳаи пешбинишуда иҷро карда истоданд. бо истифода аз маблағҳои пешбинишуда солҳои гузашта корҳои сохтмони асосӣ дар бинои таълимӣ ва хобгоҳ анҷом ёфта, қисмати корҳои боқимонда бо назардошти маблағгузорӣ давра ба давра амалӣ шуда истодааст. бинои коллеҷи касбии муҳандисии ноҳияи Нуробод яке аз иншооти калонтарини таълимӣ барои касбомӯзӣ дар минтақаи Рашт ба шумор рафта, ин макони касбомӯзӣ барои таҳсили 600 нафар донишҷӯ пешбинӣ шудааст, то дар оянда ҷавонони соҳибистеъдоду болаёқат ба омӯзиши касбҳои рақобатпазири талаботи бозори меҳнат ҷалб карда шаванд. ҳамзамон бинои хобгоҳи чорёшона барои 320 ҷойи хоб шароит фароҳам меорад, то касбомӯзон аз дигар минтақаҳои кишварамон ба касбомӯзӣ ва шароити зист таъмин карда шаванд, ки ҳамаи ин ғамхориҳои давлату ҳукумати ҷумҳурӣ баҳри соҳиби донишу касб шудани ҷавонони зодаи даврони соҳибистиқлол равона шудааст. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз минтақаи Рашт. бо мақсади таъмини бехатарии ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт дар мамлакат соласол ба таъмиру аз навсозии роҳҳои мошингард аҳамияти хуса равона карда мешавад. вобаста ба ин мавзӯъ Самандар Шоев ва Мусои Нурмуҳаммад аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон гузориш медиҳанд.
با مقصد عملی نمودن دستور و هدایت‌های آبادگرانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در سمت بنیادکاری‌ها ساکنان ناحیه قبادیان با عزم و اراده قوی در آبادی کوچه و محل و محیط اطراف حصه ارزنده می‌گذارند. طبق اطلاع دوام یک ماه است که در جماعت‌های دهات ناحیه منفرش‌سازی راه‌های مرکزی و محلی جریان تازه داشته و این وسیله رفت و آمد اهل دهات به دیگر منطقه‌ها تامین می‌گردد. اهل دهه از انجام چنین اقدام‌های آبادانی خوشحال بوده مینداری خویش را به سهامداران و تشبثکاران آن بیان می‌نمایند. ذکر گردید که من بعد نیز ساکنان وطندوست این دهات با انجام دیگر اقدام‌های سازنده در رشد و پیشرفت محل سهم خواهند گذاشت. در حدود ناحیه در مجموع 178 از 5 کیلومتر راه موجود بوده، از آن 34 از 5 کیلومترش دارای اهمیت بین‌المللی و باقی مانده که 144 کیلومتر را تشکیل می‌دهد راه‌های محلی را در بر می‌گیرد. دوام 6 ماه سال جاری با سهم صاحبکاران و اهالی 3.1 کیلومتر راه‌ها سنگفرش و 4 کیلومتر راه دیگر باشد منفرش کرده شده است که روابط ساکنان و واسطه‌های نقلیات را باز هم آسان‌تر نموده است. طور قید گردید طبق نقشه باید دوام سال روان 30 کیلومتر راه‌های محلی و مرکزی حدود ناحیه منفرش کرده شود. همین گونه اقدام‌های تعمیر و منفرش نمایی در حدود ناحیه جلال‌الدین بلخی نیز جریان تازه دارد. با گفته مسئولان اگر قبلا در چنین کارهای سازندگی سهم صاحبکاران محلی بیشتر به نظر می رسید، دوام چند سال اخیر شخصان سفر حج داشته تلاش نموده ایستادند که مبلغی برای سفر حج جمع نمودهشان را در بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی، پل و کوپرک‌ها و منفرش نمودن راه‌های به تعمیر نیاز داشته صرف نمایند. عین زمان این عمل بنیادکارانه در جماعت شهرک بلخ ناحیه با مرام ادامه داشته با جلب تکنیک‌های راهسازی و جلب ساکنان وسعت بخشیده می شود. در ناحیه جلال‌الدین بلخی راه‌های اهمیت محلی داشته 174 کیلومتر بوده، 43 کیلومتر راه‌های تعمیر طلب مرحله به مرحله تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی پورا منفرش کرده می شود. اهل دهه و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه هدف گذاشتند که برابر چنین اقدام نجیب همزمان روشن‌نمایی کوچه‌ها را نیز تامین نمایند. از روند آبادانی‌ها در ناحیه می توان گفت که ساکنان با دلگرمی تام میخواهند جشن پرافتخار ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی را با دستاوردهای نیک و ارزنده استقبال گیرند. سمندر شایف، موسی نور محمد، ولایت ختلان، اخبار. در دایره آمادگی‌ها با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه فرخار در برابر تعمیر و نوسازی راه‌های اهمیت محلی داشته همزمان به تعمیر و نوسازی راه‌های سطح جمهوریوی نیز دقت خاص روانه گردیده است. انورشاه سیدعلی زاده گزارش می‌دهد. در دایره وسعت کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال سازوار جشن فرخنده ملت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه فرخار تدبیرهای مهم در سمت راه و پلسازی راه اندازی گردیده ایستاده است. این همه آبادکاری‌ها در اساس تطبیق سیاست سازنده و بنیادکارانه و هدایت‌های نیک رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان عملی کرده می‌شوند. در این زمینه سهم صاحبکاران و شخصان احسانکار و اهالی مهنت‌دوست ناحیه باریز ارزیابی می‌گردد. شروع از روزهای اول سال جاری در ناحیه فرخار تعمیر و نوسازی راه‌های اهمیت محلی داشته به طور بی‌سابقه جریان دارد. در ادامه چنین کارهای بنیادکاری و سازندگی منفرش‌کنی راه جمهوریوی نور شرق شفتالوباغ سامانیان که جماعت دهات خراسان را با جماعت دهات ظفر ناحیه می‌پیوندد آغاز گردیده است. منفرش‌نمایی در این مسیر بیش از 13 کیلومتر را در بر گرفته پهنای آن 7 متر را تشکیل می‌دهد. تا امروز یاد است 8 کیلومتر راه منفرش کرده شده. کارها در این سمت مرام تازه دارد. در این تدبیر بهترین متخصصان تکنیک‌های پراقتدار مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد و ساکنان ناحیه جلب گردیده با قاعده‌های راهسازی دقت مخصوص روانه می‌گردد. کلی ساکنان جماعت دهات خراسان و ظفر ناحیه از دستور و هدایت‌های پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اقدام پیشگرفته ساکنان و صاحبکاران و اشخاص سخاوتپیشه روح بلند گردیدند. زیرا رانندگان و پیاده‌گردان در فصل زمستان و بهار در نتیجه بارشات زیادی برف و باران در این مسیر به مشکلات دچار می‌شدند و با انجام یافتن تدبیرهای راهسازی مشکلاتی جای داشته برطرف می‌گردد. در ادامه چنین کارهای آبادانی بتون پوش کردن جویبار و چراغان‌کنی کوچه‌های این روستا این چنین انجام دیگری کارهای آبادانی در نظر داشته شده است. با شرافت پایداری استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و استقبال سازوار همسالای آن گشا و کنار مملکت به خصوص جماعت شهرک و دهات ناحیه فرخار سیمای دیگر به بر نمود. انورشاه سیدعلی زاده، سیحامدی شریف، ناحیه فرخار،
اخبار. дар ноҳияи шаҳристон аз 192 иншооти ҷашнӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ 150 адади он мавриди истифода қарор дода шудааст. аз рафти корҳои сохтмонӣ дар ноҳияи шаҳристон Фирдавс Умаров ва Орзу Маъруфов гузориш медиҳанд. ноҳияи шаҳристон ҳамсоли истиқлолияти давлатӣ ба шумор рафта, маҳз дар ин давраи начандон тӯлонии таърих ба яке аз мавзеъҳои ободу зебои тоҷикистони хуршедӣ мубаддал гардидааст. зеро ҳамасола дар ин ноҳияи бостонӣ бо ҷалби маблағҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғду ноҳияи шаҳристон, саҳми соҳибкорони ватанию бурунмарзӣ, ашхоси ба нияти адои ҳаҷ маблағон карда ва сокинони саховатпешаи ободгар корҳои бунёдкорию созандагӣ равнақи тоза касб карда, биноҳою иншооти соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ, мактабу кӯдакистонҳо, беморхонаву марказҳои саломатӣ, варзишгоҳу толорҳои варзишӣ ва нуқтаҳои савдову хизмати маишӣ бунёд ва мавриди истифода қарор мегиранд. Мавриди зикр аст ки бо иқдом ва сарпарастии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аз 192 банди нақшачорабиниҳо тартиб дода, то имрӯз наздики 150 иншооти ба нақша гирифташудаи соҳаҳои мухталиф бунёду мавриди истифода қарор дода шудааст. Дар ин нақшачорабинии ҷашнӣ қисми бештарро таъмиру тармим ва мунфаршкунии асосии роҳҳои аҳамияти байналмилалии ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта ташкил дода то кунун сифати даҳҳо километр роҳҳо беҳтар гардонида шудааст. намунаи беҳтарини ин гуфтаҳо мунфаршкунию чароғонсозии наздик 3 километр роҳи аҳамияти маҳаллидоштаи шаҳристон Навкент шуморида мешавад. Бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва маблағгузории коргарону иҷоракорони кооперативи истеҳсолию тиҷоратии ба номи Мардонқул Шукуров, соҳибкорони дохилию бурунмарзӣ, ашхоси ба нияти адои ҳаҷ маблағон карда ва сокинони бонангу номуси ҷамоати деҳоти шаҳристон роҳи калони нақлиётгард мунфарши асосӣ ва чароғон гардонида шуда истодааст. хурсандибахш аст ки асфалтро масъулини муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия ва омодасозии стунпояҳои оҳанию кашидани хати барқро устоҳои деҳаи Навкент ба сомон расонида истоданд. таъмини техникаи гаронвазнро вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон бар уҳда дошта корҳо бо сифати баланд иҷро мегардад. дар ин баробар ҳамарӯза ҷиҳати истиқболи арзанда аз ҷашни фархундаи мукаррами миллат 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ду канори роҳи калони аҳамияти байналмилалӣ доштаи Душанбе шаҳристон Истаравшанхуҷанд, роҳҳои калони нақлиётгарди маркази ноҳия ва ҷамоатҳои деҳот, аксияҳои тозагии манзил, роҳҳо ва гулгашту хиёбонҳо доир карда мешавад. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, ноҳияи шаҳристон, ахбор. бинандаҳои гиромӣ, чунин буданд хабару гузоришҳое ки то ин лаҳза ҳамкорони мо омода намуданду манзури шумо намудем. Тансияту хонобод бошед. тартиби сабти номкунӣ дар низоми нерӯ барои гирифтани маълумот дар бораи қоидавайронкуниҳои роҳу нақлиёт. барои ин ба сомонаи нерӯ нуқтати ҷай ворид шуда сутуни утоқи шахсӣ ва пас он тугмаи бақайдгириро интихоб карда шакли бақайдгириро интихоб кунед. агар шахси воқеиед ному насаб, рақами мушаххаси андозсупоранда, акси шиносномаатон ва агар шахси ҳуқуқиед номи ширкат, ному насаби роҳбар, рақами мушаххаси андозсупоранда, акси шаҳодатнома ва иқтибоси корхонаро ворид кунед. дар саҳифаи дигар рақами телефони мобилӣ ва рамзи утоқи шахсиро ворид намуда тугмаи қабули рамзро пахш кунед ва бо омадани смс паёмак онро ворид кунед. ба саҳифаи асосӣ гузашта барои ворид шудан ба утоқи шахсӣ рақами телефон ва рамзи утоқро ворид кунед. дар утоқи шахсӣ илова намуданро пахш намуда маълумоти воситаи нақлиётро ворид созед. онро мутахассисон тафтиш карда тасдиқ ва ё рад мекунанд. дар ин бора ба шумо смс паём меояд. ҳамин гуна шумо маълумот дар бораи қоидавайронкуниҳо, вақту соати онҳо, аксу навор ва ҳаҷми ҷаримаҳоро ба даст меоред.
шумо сулфа шудед ва он шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулӯро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол. маркази савдои авранг 9 сола шуд. то 40% тахфифро барои хариди тамоми молу ашё ва техникаи маишӣ ба даст доред. телевизорҳо то 15% тахфиф. акнун имкон медиҳанд ки филмҳоро бо кайфияти баланд тамошо кунед. яхдон, мошинаи ҷомашӯӣ ва техникаи дигари маишӣ барои роҳати шумо акнун то 20% тахфиф. барои меҳмонхона, хонаи хоб ва ошхонаатон ҷиҳози таби дилро бихаред. сипос барои ҳамроҳӣ бо авранг. биёед ва ё онлайн то 40% арзонтар харид кунед. муфассалтар бо рақами 48 888 2222. авранг, зебоии ҳаёти шумо. ассалому алайкум дӯстони азиз, мизоҷони муҳтарам. аз фазои шодиву сурури мавсими тӯёна бо тахфифҳои то 50% аз империя ҳом ва аҷам мебин баҳраманд шавед. ароси домоти хушбахт вақте он аст ки рӯёҳо амалӣ мегарданд ва ишқу муҳаббат ҳар лаҳзаро фаро мегирад. фурсатро аз даст надиҳед. ба мағозаи империя ҳом ва аҷам мебед биёед. мавсими тӯёнаи нотакрор ва ҳикояи муҳаббати шумо инҷо оғоз меёбад. Ни одной маме не будет спокойно, когда плохо ее ребенку. Пардифен Kids можно применять с 6 месяцев. Он помогает при температуре, а еще он снимает боль, даже зубную. Пардифен Kids. Ребенку не больно, и мама спокойна. продукция компании Вегафарм. имрӯзҳо дар бисёре аз кӯдакон норасоии калсий дида мешавад ва агар шумо дар кӯдаки хеш чунин аломатҳо ба монанди заифии умумӣ, натиҷаи ғайриқаноатбахш дар таҳсил, зуд хасташавӣ, калсий норм ба фарзанди шумо кӯмак мекунад. калсий норм маҷмӯи беназири калсий ва витамини D3 барои мустаҳкам кардани устухонҳо, дандонҳо ва афзоиши қад. аз дорухонаҳо пурсон шавед. Для тех, кто привык преодолевать свои пределы и стремиться к новым высотам. Для тех, кто знает, что каждый ход должен быть продуманным. И для тех, кто не боится бросить вызов и победить. Линдавит. Выбирайте здоровье и активность на каждый день. Линдавит. Ваш выбор, ваша сила. тези ролтонро идора хоҳӣ кард. ролтони нав саганьком тези тоқатрои охирон. Ламбротин – современное средство для борьбы с заболеваниями дыхательных путей, которое разжижает вязкую мокроту и облегчает ее отхождение. Ламбротин облегчает дыхание, возвращает радость утра. Дышите свободно с ламбротином. Ламбротин. Пусть кашель не мешает жить. А ты, сынок, в лесок поди, целебных трав там собери. В котле сварю. С 3 первых ложек. Отвар густой тебе поможет. Мама, а это такой, как там у бабушки? Такое, только лучше. Трависил. И кашель больше не помеха. Трависил. Теперь и без сахара.
Простуда, грипп, кашель и боли в горле? Постилки «Доктор Папа». Ваш надежный помощник в борьбе с гриппом, простудой, болями в горле и кашлем. Эффективно облегчает симптомы гриппа и простуды. «Доктор Папа». Забота о здоровье с удовольствием. آیا درد به نزدیکان شما ناراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهم پردیفن اکتیو را استفاده برید. فرمولای ملهم پرتاثیر زود به بافته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیو. ванҷ ба унвони як гӯшаи меҳробфарин дар домани бадахшони нозанин ки имрӯз бо ҳама дилрабоияш миёни дигар мавзеъҳои хушбоду ҳаво ва ҳосилхези тоҷикистон мавқеи хосаро ишғол намуда маъруфияти беандоза дорад. ин макон бо мавҷудияти таърихи чандин асра як пораи сарзамини тоҷиконро ташкил медиҳад ки гузаштагонамон дар домани паҳновараш тӯли таърих дар офариниши фарҳанги моддию маънавӣ ҳиссаи чашмрас гузоштаанд. номи ванҷ хело қадимӣ аст. тибқи ривоятҳои мардумӣ ва баъзе сарчашмаҳои таърихӣ он ҳанӯз дар асри 11 вуҷуд доштааст. баъзе ақидаҳои ҳамроҳиҷанд ки чун ҳаким носири хусрав аз ин ҷо мегузашт мафтуни табиати дилфиреб ва ҳолу ҳавои тозаи ин мавзеъ мегардад ва муддате дар ҳамин ҷо зиндагӣ ба сар бурда ба ин гӯшаи саросар мафтункунанда номи ванҷро мегузорад. ду тарафи ноҳияи ванҷро қаторкӯҳои осмонбуси дарвозу рӯшон иҳота кардааст ки ин водии ҳосилхез басо назаррабо менамояд. аз шимолу шарқи ноҳияи ванҷ ба ҷанубу ғарби он рудҳои ванҷ ва язғулом гузар мекунанд ки ба руди панҷ мерезанд. ноҳияи ванҷ дар замони соҳибистиқлолии тоҷикистон ба комёбиҳои зиёде ноил гардид ва мардуми ватандӯсташ ҳамвора дар ободу зебо намудани диёри маҳбубашон саҳми шоиста мегузоранд. имрӯз маркази ноҳияи ванҷ басо зебову назаррабо гаштааст ва ҳар нафаре ки ба ин ҷо ташриф меорад аз боду ҳаво кӯҳҳои сарбаафло кашида мардуми ватандӯсту меҳмоннавозаш روحیه بالیده میگیرند. چنین کارهای سازندگی با راهبری پیشوای معظم ملت در ناحیه ونج عملی می شود و ساکنان ناحیه طرفداری